तो देखो गाइज प्राय वीडियो रे मु आपण मन को देखौतली सब भाइकल विषय रे किंतु आज गोटे नुआ वीडियो विषय रे मु जणैबा पई चाहूची जे आज आमे देखिबा जो समस्तकर माने शौक थाए किछि फूल फूल फल गछ किछि लगेबार माने किछि शौक थाए समस्तकर तो से माने जानि न थांती जो माने केते कोन प्राइस थाए तो एई जगह रे आपण माने देखंतु भेराइटी जिनसर गछ पाइबे फूल फूल गछ पाइबे फल गछ पाइबे आपनकर औषधीय गुण गछ पाइबे माने आपनकर जोटा भी आपनकर चॉइस थिबो सेही गछ एई जगह रे अवेलेबल अछि देखंतु भाई हमर देखाई देबे एपटे भी देखाई दियंतु तो खास करी आमे ए विषय रे जानिबा तो यार प्राइस केते थाए समस्त जानि न थांती तो सेही विषय रे आमे जानिबा एठी आपनकर गछर माने फूल गछ फल गछ भेराइटी गछ मिलिबो आपनकर देखंतु जो बढ़िया माने कहबे आंब गछ पणस गछ सपुरी गछ तापर जो भी गछ आपनकर माने आवश्यक अछि सब गछ ए जगह रे अवेलेबल अछि तो चलंतु गोटे गोटे करे भाई को पाखरु जानि नबा तो प्रथमे आमे देखंतु गोटे छोट गछरु स्टार्ट करिबा हैला ए देखंतु सॉरी एटा देखंतु आपनकर गोटे छोटिया गछ किंतु देखते बहुत सुंदर माने एटा कोथिरे यूज करंती भाई गछटा एटा लाकी बम्बू पानी रे यूज अच्छा की कहले लाकी बम्बू माने एटा माने गोटे एमती देखिबा दुकान रे माने शौक पे हां शौक पे रखा जाय तो यार प्राइस टा केते कोन आसुची एटा आसुची 230 टका 230 माने एटा आपण मानकर दुकान रे सजै परिबे गोटे माने देखते गोटे शौक फल लागिया आउ एगुडा देखंतु एगुडा मनी प्लांट अच्छा अच्छा छोटो छोटो अछि आपण माने लगैले बड़ होई जिवो यार प्राइस केते कोन आसुची एटा 60 टका आइगा तो एटा लगैले हमर प्रॉफिट कोन अछि भाई गछरे घरे माने शौक पे लगा होय ना अच्छा ता सहित देखंतु एगुडा बहुत सारा माने भेराइटी गछ एगुडा माने आपनकर माने गोटे सुंदर देखैबा पई माने गोटे गछ एगुडा तो यार प्राइस केते कोन अछि भाई एटा सब 100 टका कोटा 150 टका कोटा 250 अच्छा 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 माने शोभा दिसबो अब माने घरे लगैले गोटे सुंदर दिसे जो डिजाइन पे हैला तो एगुडा तो देखिले गाइस तो ढेर सारा गछ अछि एटा टिके कहि दियंतु भाई एटा टिके बडो देखा अछि गछटा की गछटा कोटा एटा बडोटा एटा टाइगर पाम अछि डेस्ने पाम अछि आज्ञा तो यार प्राइस टा केते कोन आसुची एका आसुची एका 250 और सेपोटे से जे पोटका अछि आज्ञा एटा 350 350 अच्छा अच्छा आ एगुडा भी देखंतु आ किछि अछि देखंतु एगुडा भल लागुची पत्र गुडा एगुडा भी माने 100 पे किना होवे ना एका 120 चाइनीज अच्छा 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 की कहिले चाइनीज पाम आज्ञा आ प्राय लोकंकर माने माने आवश्यक थाई जे देखंतु ए एलोवेरा गछ ना कोन एलोवेरा माने समस्तकर माने गुटे माने स्किन रे लगै परिबे कि जे कोनसी काम रे कि देखबा पई भी माने भल लागे तो यार प्राइस केते आसुची भाई एका 60 टका 60 टका देखंतु गाइस एलोवेरा गछ जदी आपनकर आवश्यक थाए ताले ए जगह को आसंतु आपनकर मात्र 60 टका आ वीडियो थ्रू आसले आ कम मध होई जिवो हला आ नेक्स्ट देखिबा चलंतु एपटे देखंतु आपनकर एगुडा की गछ भाई देवदारू अच्छा अच्छा माने एगुडा बहुत बड़ हुए ना एका बहुत बड़ हुए एका डिजाइन पे अच्छा अच्छा ए केते कोन प्राइस आसुची एका 80 टका 60 70 टका माने छोटो बड़ नै कि गछ प्राइस अछि आ हला तापरे हमें टिके देखिबा जो गुडा समस्तकर आवश्यक थाई फल खाइबा पई सेही भलिया गछ देखिबा जोटा के आपनकर होई गेला कदली गछ आउ सपुरी गछ आउ जो अंगूर गछ माने टिके भलो गछ विषय आमे जानिबा तापरे एमती तो बहुत गछ अछि किंतु आमे जो गुडा आवश्यक थाई सेही गछ विषय टिके जानि नेबा आउ एई गुडा देखंतु आपनकर की गछ भाई एटा टिके कोन अंगूर गछ अच्छा अच्छा तो एई गुडा सर आमे लगैले बड़ हेबो तो गछ गुडा आराम से मरबो नै तो आज्ञा तो केते कोन प्राइस आसुची भाई अंगूर गछ एका 150 टका 150 टका ना अच्छा किछि कम हेबो तो कम बेसी तो हेबो ना अच्छा अंगूर गछ देखिले गाइस आ एटा देखंतु कुड़ी गछ मध्ये ए जगह रे अवेलेबल अछि माने हां हां को कुड़ीटा थाईलैंड एप्पल कुड़ी अच्छा एगुडा टिके बडो साइज हेबो कि एटा एप्पल कुड़ी जेटा एप्पल साइज रो आसे बडो बडो हेबो ताले एप्पल साइज रो ई साइज रो आज्ञा तो यार प्राइस टा केते आसुची एका आसुची एका 280 टका 280 टका आ किछि कम मध्ये हेइ जिवो कम बेसी तो आज्ञा आ एगुडा देखंतु आंब गछ आपनकर छोटिया साइज रो आंब ए छोटिया गछ गाड देखंतु आ एगुडा हाइब्रिड आंब ना भाई देसी आंब एका सब हाइब्रिड आंब अच्छा माने जे केते दिन पर एगुडा फल देबो एका 2 वर्ष कोटा बसरे कोटा 12 मासी अच्छा लगैला पर 2 वर्ष कि वर्ष भीतर भी फल दे देबो तो केते कोन प्राइस आसुची भाई
ଏକା ଏ ଆମ୍ବ କାଜି ଅଛି ଏକା 800 ଟଙ୍କାରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ପୁରା 2200 ଟଙ୍କା ପଡ଼ୁଛି। ଆଚ୍ଛା 800 ଟଙ୍କାରୁ 2200 ଟଙ୍କା ଏଟା ବହୁତ ଭେରାଇଟି ଅଛି ନିଆ ଜାତି ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ଅଛି ମାନେ ଦାମ ମାନେ କମ୍ ବେଶୀ ସବୁ ପ୍ରକାର ମାନେ ଗଛ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ଫଳ ଦେଇଛି ଏଗୁଡ଼ା କି ଗଛ? ଆଞ୍ଜିର। ଆଚ୍ଛା ଆଞ୍ଜିର ଗଛ ତ ୟାର ପ୍ରାଇସଟା କେତେ ଆସୁଛି ଭାଇ ଆଞ୍ଜିର ଗଛର? 250। 250। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଫଳ ଗୁଡ଼ା ଖାଇବା ଲାୟକ ହେଇଯାଇଛି କି ନା ପାଚିନି? ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ପାଚିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭାଇ ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ନା କମଳା ଗଛ? କମଳା ଅଛି, ସନ୍ତରା ଅଛି, ମୁସମ୍ବି ଅଛି। এইগুଡ଼ା କେଉଁ ଗଛ ଏଇଗୁଡ଼ା? ଏଟା ସନ୍ତରା। ଆଚ୍ଛା ଏଇଗୁଡ଼ା ସାନ୍ତରା ଗଛ ଯେଉଁ ପାଚିଲେ ଆପଣଙ୍କର ମିଠା ଲାଗେ ପୁରା। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି ଭାଇ ସାନ୍ତରା ଗଛ? 250। 250। ଆଚ୍ଛା ମାନେ କମ୍ ବେଶୀ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ପିଜୁଳି ଗଛ ଛୋଟରୁ ଫଳ ଦେଇଦେଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଗଛ। ଆଉ ଏଇ କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି ଭାଇ? ସେଇ ଏକା ରେଟ୍ ଅଛି ଏଟା 250। 250 କମ୍ ବେଶୀ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଅଛି ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ଲେମ୍ବୁ ଗଛ କି ଭାଇ? ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଏଇଟା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଲଗେଇଲା ମାନେ ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ଫଳ ତ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯାଇଛି ମାନେ ଲଗେଇକି ବାସ୍ ଆପଣ ମାନେ ଫଳ ଖାଆନ୍ତୁ। କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି ଭାଇ? 450। 450। এটা କ'ଣ 6 ମାସିଆ ନା ଭାଇ କେମିତି? ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଆଉ 12 ମାସିଆ। 12 ମାସିଆ ଏଇଟା 12 ମାସ ଫଳବ। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇସ୍ କେତେ କହିଲେ ପ୍ରାଇସ୍ଟା? 450। 450। ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଟାର ଗଛର ନାଁ ତ ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏରିକା ପାମ୍। ହଁ ହଁ ଏରିକା ପାମ୍। ଏରିକା ବାମ୍। ଆଚ୍ଛା ଇଏ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍? ଏକା ସବୁ ରେଟ୍ ଅଲଗା ଅଲଗା ଅଛି। ଏକା 350 ବାଲା ଅଛି, ତାର ଛୋଟିଆ ଗଛ ଅଛି 120। ଆଚ୍ଛା ମାନେ ଯେଉଁ ପୁରା ଗୁଛଟା ମାନେ 350 450 ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି ନା? ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଲେମ୍ବୁ ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ଆଉ ମୁଁ ଦେଖେଇ ଦେଉଛି ତାପରେ ଏପଟେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଟିକେ ଆମେ ପଣସ ଗଛ ବିଷୟରେ। ଆଚ୍ଛା ପଣସ ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍ ସେମ୍ ଅଛି କି ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଡିଫରେଣ୍ଟ ରହିବ? ନା ଏକା ଡିଫରେନ୍ସ ଅଛି। ରେଟ୍ ସେମ୍ ରେଟ୍ ନାହିଁ, କମ୍ ବେଶୀ ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା କ'ଣ ଫରକ କ'ଣ ଅଛି ଭାଇ ଇଏ ଏଇ ଗଛରେ? ଗୋଟେ ଥାଇଲାଣ୍ଡ ଅଛି, ଥାଇଲାଣ୍ଡ ବାଲା ଆଜ୍ଞା ଭିତରେ ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ହେବ ପାଚି ଗଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ପିଙ୍କ୍ କଲର୍ ହେବ ମାନେ ପାଚିଲେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇଭଳିଆ କଲର୍ ହେବ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା ପାଚିଗଲେ ଏଇଭଳିଆ କଲର୍ଟା ଆସିବ। ଆଉ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ କ'ଣ ଭାଇ କୁହନ୍ତୁ ନା ଟିକେ କମ୍ ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଆସୁଛି? କମ୍ ଅଛି 220 ଅଛି, 250। ଆଚ୍ଛା 350। 350 ଆଉ ଗୋଟେ କେତେ କହିଥିଲେ 180। ଆଚ୍ଛା ହଁ ହଁ ସେଇଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍ର ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ଆଉ ଏପଟେ ଏଇ ଗଛ ମୁଁ ତ ନାଁ ଜାଣିନାହିଁ ଭଲ ଲାଗୁଛି କିନ୍ତୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା କି ଗଛ ଭାଇ? হ্যাঁ হ্যাঁ তুজা ଗଛ ମାନେ ଶକ୍ ପାଇଁ ନା ଖାଲି ଶୋ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଲି ସୁନ୍ଦର ଦେଖାଯିବ ଆପଣଙ୍କର କେଉଁ ଛାତ ଉପରେ ଲଗେଇ ପାରିବେ କି ତଳେ ମଧ୍ୟ ଲଗେଇ ପାରିବେ ଶୋ ପାଇଁ। ତ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ ଆସୁଛି? 350। 350। ତ ଏଇ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ହାଇଟ୍ ହେବ ନା ଭାଇ ଏମିତି ଏଇ ସାଇଜ୍ର ରହିବ? 6-7। ଆଚ୍ଛା ଆହୁରି ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ ଆଉ ଟିକେ ବଡ଼ ହେବ ନା? 6-7 ଫୁଟ ହେବ। 6-7 ଫୁଟ ହେବ। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ କ'ଣ କି ଗଛ ଭାଇ ଏଗୁଡ଼ା? ଫୁଲ କି ଫୁଲ? ଟଗର ଫୁଲ। ଏଇଗୁଡ଼ା ତ ବହୁତ ଛୋଟ ଛୋଟ ଲାଗୁଛି ଭାଇ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ା। ମିନି ଟଗର। ଓହୋ ଏଇଟା ମିନି ଟଗର ନା? ଆଚ୍ଛା କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ କହିଲେ? ଏଇଟା 130, 150। 130, 150। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣ ଟିକେ ଦେଖିବା ଆମେ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା ହେଲା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଛୋଟ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ା ଅଛି ସେପଟେ ଟିକେ ବଡ଼ ଅଛି। ଏଇ ଛୋଟ ଗୁଡ଼ା ଆମେ ଜାଣି ନେବା ପ୍ରଥମେ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଭାଇ ପ୍ରାଇସ୍? ଗୁଆ ଗଛ। ଓ ଏଇଗୁଡ଼ା ଗୁଆ ଗଛ। ଗୁଆ ଗଛ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି? ଏଇଟା 350। ଆଚ୍ଛା 350। ଏଇଟା ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଆସାମ ଗୁଆ। ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଗଛ। ଆଚ୍ଛା ସେଇ ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଗୁଡ଼ା କେତେ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି ଭାଇ? ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟି ଅଛି, ଅଲଗା ଅଲଗା ରେଟ୍ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇ ବଡ଼ ଗୁଡ଼ା ଟିକେ କୁହନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ନଡ଼ିଆ ଗଛ ଅଛି 1200 ଟଙ୍କା ଅଛି, 650। ଆଚ୍ଛା 350। ହଁ ହଁ ଏଇଭଳିଆ ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ର ଆସୁଛି। ଆମେ ଚାଲନ୍ତୁ ଦେଖିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ବିଷୟରେ ଜାଣିବା। ଏ ଦେଖନ୍ତୁ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ଏ ଫୁଲ ଦେଲାଣି ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ୍ ଡାଳିମ୍ବ ଗଛ ନା ଭାଇ? ହାଇବ୍ରିଡ୍ ନା ଏବେରୁ ଫୁଲ ଦେଲାଣି ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି ଭାଇ? 220। 220। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ଏଗୁଡ଼ା ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର 220 ଟଙ୍କା ହେଲା। ଆଉ କିଛି କମ୍ ହେବ ନା ଭାଇ? କମ୍ ବେଶୀ ତ ହେବ ନା?
ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ନେଲା ମାନେ କିଛି କମ୍ ବେଶୀ ବି ହେବ। ଆଉ ତା ସହିତ ଏଇଗୁଡ଼ା କି ଗଛ ଭାଇ? ଏଇଟା ଲିଚୁ ଗଛ। ଲିଚୁ ଗଛ। ପ୍ରାୟ ଲୋକଙ୍କର ଦେଖନ୍ତୁ ଡିମାଣ୍ଡ ଥାଏ ଯେ ଲିଚୁ ଗଛ ଟିକେ ଆଣିବା ବୋଲି। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଢେର ସାରା ଲିଚୁ ଗଛ ଅଛି। ସେପଟେ ବି ଦେଖନ୍ତୁ ପୁରା ବହୁତ ଗୁଡ଼ାଏ ଲିଚୁ ଗଛ ଅଛି। ଆଉ ଏପଟେ ବି ତ ଏଇ ଲିଚୁ ଗଛ ଭିତରେ ଭାଇ କିଛି ଅଲଗା ଅଛି ନା ସେଇ ସେମ୍ ଲିଚୁ ଗଛ? ସେମ୍ ଲିଚୁ ଗଛ ମାନେ ଖାଲି ଛୋଟ ବଡ଼ ଅଛି। ଆଉ କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଭାଇ ଲିଚୁ ଗଛ? 350। ତ ଦେଖନ୍ତୁ ଗାଇଜ୍ ମାତ୍ର 350 ଦେଇକି ଆପଣମାନେ ଯେକୌଣସି ଗୋଟେ ଲିଚୁ ଗଛ ନେଇପାରିବେ। ତା ସହିତ ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ ବି ହେଇଯିବ, କିଛି 10-20 କମ୍ ବି ହେଇଯିବ। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ତ କ'ଣ ଗୁଆ ଗଛ କି ଭାଇ? ଗୁଆ ଗଛ। ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୁଆ ଗଛ କେତେ କହିଥିଲେ? 350। ଆଉ ଏପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ବଡ଼ ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ଦେଖନ୍ତୁ, ମାନେ ଆପଣମାନେ ଲଗେଇଲା ମାନେ ଏଇଗୁଡ଼ା ହାଇବ୍ରିଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ କି? କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଭାଇ? 250। ଆଚ୍ଛା 250ରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର କେତେ ଦିନ ପରେ ଫଳ ଦେବ ଭାଇ? ଆଚ୍ଛା ମାନେ ବର୍ଷେ 2 ବର୍ଷ ପରେ ଲଗେଇଲା ପରେ ଫଳ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ନା? ଅବଶ୍ୟ ଆମେ ଗୋଟେ ନେଇଥିଲୁ ହେଲା, ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ଫଳ ଦେଉଛି। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ଆପଣମାନେ ଯେଉଁ ଭାଇ ଆମର କହିଲେ ବର୍ଷେ 1.5 ବର୍ଷ ପରେ ଆପଣଙ୍କର ଫଳଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପତ୍ର। ଏଗୁଡ଼ା କେଉଁ ଗଛ ଭାଇ? ଅଁଳା ଗଛ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଯେଉଁ ବି ଗଛର ଡିମାଣ୍ଡ ଅଛି ସବୁ ଗଛ ଆପଣମାନେ ଏଇ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ପାଇଯିବେ। ଏଗୁଡ଼ା ଆପଣଙ୍କର ଔଷଧୀୟ ବି ଆସିବ, ଖାଇ ମଧ୍ୟ ପାରିବେ, ଦେଖତେ ବି ଗୋଟେ ମାନେ ସୁନ୍ଦର ଲାଗିବ। କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଭାଇ ଅଁଳା ଗଛ? 250। ପ୍ରାୟ ଗଛ ଦେଖନ୍ତୁ 200, 250, 300, 350 ଏଇ ଭିତରେ ହିଁ ରହୁଛି। ଆଚ୍ଛା ଆଉ ଏଇଟା ଗୋଟେ କି ଗଛ ଭାଇ? ଏଇଟା କରମଙ୍ଗା। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଏଇ ଫୁଲ ଦେଲାଣି ବୋଧେ? 12 ମାସିଆ। ହଁ କଲମି ଗଛ ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଛୋଟ ଗଛରୁ ହିଁ ଫୁଲଟା ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଗଲା। କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି ଭାଇ କରମଙ୍ଗା ଗଛ? 230। ଆଉ କିଛି କମ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆସିଲେ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଏଗୁଡ଼ା ଦେଖନ୍ତୁ ଏଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ଆମ୍ବ ଗଛ ଅଛି ଏପଟେ। ଆଉ ଯଦି ଟିକେ ବଡ଼ ବିଗ୍ ସାଇଜ୍ର ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେଇଗୁଡ଼ା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ଜାଗାରେ ମିଳିଯିବ ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ, ଏ ବଡ଼ ଆମ୍ବ ଗଛ ବି ସେତିକି ଭାଇ? 1600। ଆଚ୍ଛା ଏଗୁଡ଼ା ବଡ଼ ହେଇଯାଇଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ପ୍ରାଇସ୍ ମଧ୍ୟ ଟିକେ ବେଶୀ ଅଛି 1600। ତ ଆପଣମାନେ ଡିସକାଉଣ୍ଟ ବି କରେଇ ପାରିବେ ହେଲା। ଯେହେତୁ ଆପଣମାନେ ନିଜେ ଆସିବେ କିଛିଟା ଡିସକାଉଣ୍ଟ ମଧ୍ୟ ହେଇଯିବ ହେଲା। ଆଉ ବାକି ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଗଛ ଯଦି ଆପଣମାନେ କେଉଁ ଘର ଉପରେ ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି କି ଛାତ ଉପରେ, ତ ତା ପାଇଁ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ମଧ୍ୟ ଏ ଜାଗାରେ ଆଭେଲେବୁଲ୍ ଅଛି ଦେଖନ୍ତୁ। ତ ଭାଇଙ୍କୁ ଟିକେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବିଷୟରେ ବି ପଚାରିଦେବା। ଭାଇ ଧର ଷ୍ଟାଣ୍ଡଟା ନେବା କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି? ଏଇଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଦାମ ଅଛି। ଏଇଟା 120, 80, 150। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। ଏଇଟା 120, ଏଇଟା 80, ଏଇଟା 60, ଏଇଟା ହେଉଛି 80 ଟଙ୍କା, ଏଇଟା 120, ଏଇଟା 100। ମାନେ ଆଚ୍ଛା 120, 150, 200 ଏଇଭଳିଆ ପ୍ରାଇସ୍ ଅଛି। ମାନେ ଏଇଭଳିଆ ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ଯେଉଁ ଆପଣମାନେ ଧର ଘରେ ଲଗେଇବେ। ହଁ ହଁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ଛୋଟ ଗଛ ହେବ, ମାନେ ଯେତିକି ବଡ଼ ଦେଖୁଛନ୍ ଏଇଭଳିଆ ହିଁ ରହିବ। ୟାର ବେଶୀ ବଡ଼ ବି ହେବନି। ତେଣୁ ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମାନେ ଟାଙ୍ଗିବା ପାଇଁ ଏଇଭଳିଆ ସବୁ ଅଲଗା ଅଲଗା ଭେରାଇଟିର ଅଛି ହେଲା। ଆଉ ଏଇପଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ କିଛି ଗଛ ଅଛି। ଏଇଗୁଡ଼ା କ'ଣ ଜାଣି ହେଉନି ଭାଇ। ଏଇଗୁଡ଼ା କି ଗଛ? ଶନି ଗଛ। ଏଇଟା ଶନି ଗଛ, ଏଇଟା ତେଜପତ୍ର। ଓହୋ ଏଇଗୁଡ଼ା ତେଜପତ୍ର ଗଛ। କେତେ କ'ଣ ପ୍ରାଇସ୍ ଆସୁଛି ଭାଇ? ଏଇଟା 120। 120 କମ୍ ବି ହେଇଯିବ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଧର ଆପଣମାନେ ସେଇ ବଡ଼ ବଡ଼ ଯେଉଁ ଦେଖେଇଥିଲି ବଡ଼ ବଡ଼ ଗଛ ଧର ଆପଣମାନେ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ତ ତା ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ଆପଣମାନେ ତଳେ ରଖିକି ଆପଣମାନେ ମାଟି ଦେଇକି ତଳେ ରଖିପାରିବେ। ତ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ଟିକେ ପ୍ରାଇସ୍ ପଚାରିଦେବା ଯେହେତୁ ଆସିଛେ। କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଭାଇ ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା? ଟିକେ ବଡ଼ ସାଇଜ୍ଟା ହେଉଛି 320 ଟଙ୍କା। 320। ଆଚ୍ଛା ତାରୁ ଟିକେ ଛୋଟଟା ଭାଇ? 320, 280 ଆଜ୍ଞା। এটা 150, এটা 120, ଆଚ୍ଛା এটা 80 ଟଙ୍କା, সেটা 60 ଟଙ୍କା। ମାନେ ଅଲଗା ଅଲଗା ଛୋଟରୁ ବଡ଼ ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଟିକେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରହିବ। ଆଉ ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ଭଲ ଲାଗୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଛୋଟ ସାଇଜ୍ର ଗଛ। ଏଇଟା କି ଗଛ ଭାଇ? এটা লক্ষ্মী কমল। ଲକ୍ଷ୍ମୀ କମଲ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା। এটা হচ্ছে স্নেক কাটার। এটা স্নেক কাটার। କେତେ କ'ଣ ଆସୁଛି ଭାଇ ଏଇଟା? এটা 250, এটা 350। 350। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଅଲଗା ଅଲଗା ପ୍ରାଇସ୍ର ରହୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ହେଲା। ଆଉ ଏଇଗୁଡ଼ା ବି ଦେଖନ୍ତୁ ଢେର ସାରା ଗଛ ଅଛି। ମାନେ ଯଦି ଆମେ ସବୁ ଗଛ ଗୋଟେ ଗୋଟେ କରି ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହିଁବା
तो वीडियोटा बहुत लॉन्ग हो है टाइम दे पारबा नहीं आउ आपण भी देखिबा पई माने बोरिंग हो जिवे तो आपण माने तो जानिले एठी माने भेराइटी रो गछ रहउची जो जो गुडा मु देखै नै से आउरी बहुत किछि गछ अछि मु देखै पारलिनी फूल गछटा देखि दियो फूल अब फूल गछ टिके देखि देबा आसन तो भाई टिके फूल गछ हमें कोइ दो जा 120 रु 200 350 500 रेट होची अच्छा अच्छा तो फूल गछ टिके देखिबा ए देखंतु एटा होची आपनकर गेंडू गछ देखंतु गेंडू फूल हला ए वर्षा दिने वर्तमान लगाते गेंडू फूल आगुड़ा कि फूल मु तो जानी ना है एगुड़ा गछ टे बड़ हम बोधे एगुड़ा आज ही आसी देखो पानी दे टे मौड़ी जाइए गछ गुड़ा आज डेलीवरी ये देखो बहुत सुंदर लगुच तो देखिले गाइस ये भाया मैंने बहुत सारा गछ अच्छी देखो यू मुझे देखे दूसरी है यू कर देखे दूसरी देखो बहुत सारा गछ मु तो ना जानी ना भाई आमर जानी सब गछर ना खाली बास मु जो जो गुड़ा देखा कथा मुझे आपण को देखे दी पूरा बागान अच्छी देखो जो भी गछ आपण मैंने नापी चाहती आराम से नहीं कि जापर है देखो ढेर सारा गछ अच्छी ये बढ़िया आपणकर जो भाई आमर कही रायरमपुर आसवे रायरमपुर आपणकर यहाँ हूँ मेडिकल छक यहाँ देखो आपंकर मेडिकल छक ये जगार ही छकर ही आपंकर ये गार्डनटा आपंकर मिल जाव देखो भाई आमर आसुँच भाई आमर ये 24 घंटा रुहति जिते बड़े भी आपण मैंने आसवे नहीं कि जापर भाई आप 24 घंटा ये रुहति ना 24 आज्ञा तो आपण मैंने सकाଳେ आसले भी पाइबे संध्या बेले आसले भी पाइबे कि 2टा बेले गोटे बेले जिते बड़े चाहिए ये जगह को आसीपर है तो भाई आपंकर टी कंटाक्ट नंबरटा दे पारे कि हाँ कहतु टे 7328 आज्ञा 05476 आज्ञा तो भाई आमर कहीदे आ डिस्क्रिप्शन मुझे नंबरटा देदेवी है ना सह आज्ञा आ गोटे नंबरटा भी कही मालिक नंबर अच्छा आपन नंबरटा भी कही दिंतु 81168527 आज्ञा तो वीडियो तरह कहीं भी भाई जदि आसते तो किसी कम करेंगे तो कम बेसी तो आज्ञा आज्ञा सहीटा ही तो देखिले गाइज तो वीडियोटे जदि भल लगी निश्चय कमेंट करेंगे आउ थोड़े विजिट करके देखिए जगह को केमती कौन जदि आम एरिया भी देखुं तो निश्चय आसतु छोटिया गछ भी अच्छी मैंने भेराइटी गछ आप जगह अवेलेबल मिल